suguya bɛɛ lajɛlen kama bi an bɛ mɔgɔ min fɛ ale tɛ mɔgɔ dogolen sabula mɔgɔ don min ka baara a bɛ baara suguya camanba de kɛ an fɛ Mali la n'i ko caméra a b'o dɔn wa film dilan kɔni o kɔni kuma tɛ film caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ an ka kɔrɔlenw kan olu film ninnu dilannen bi na a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ o kɛnɛ kan ala ni cɛ in o ka cɛsiri sababu la a ye o film ninnu dilan ne ni ɲɔgɔnna caman anw bɛ to k'o lajɛ k'a la ɲɛnajɛ ni o ye nka ɲɔni an ka kuma di an ma aw ni anw an ka jɛ an ka taga image dɔ lajɛ. Après avoir été caméraman à l'ORTM de 1983 à 1991, Boubacar Sidibé est l'un des rares réalisateurs maliens à mettre plusieurs films et séries TV à la disposition des passionnés du 7e art. À travers ces films, l'ancien cadreur de l'ORTM est resté fidèle à des thèmes comme la paupérisation, l'importance du rôle de la femme au sein de la société, la polygamie, l'exode rural, les problèmes des soins de santé dans les hôpitaux, la salubrité et l'hygiène. Il fait une peinture réelle de sa société, ses joies et ses peines, mais aussi ses travers. L'école, la politique, les détournements de fonds dans l'administration, le maraboutage. Monsieur Sidibé, je n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs, mais je dois avouer en toute humilité, en toute honnêteté, que si aujourd'hui la télévision nationale du Mali a acquis ses lettres de noblesse en matière de production nationale, décidément, vous y êtes pour beaucoup. Je citerai pour mémoire Dou, Ndronkele et beaucoup d'autres, sur tous les sujets, sur les contes, sur les récits initiatiques, sur la réalité, sur notre environnement. Il a su, chaque fois qu'il a pris sa caméra, chaque fois qu'il a pris son micro, chaque fois qu'il était avec ses acteurs, il a su sublimer la réalité malienne dans toutes ses composantes, dans tous ses travers, mais aussi avec surtout un regard positif. Et c'est cela, dois-je dire, l'originalité de l'œuvre de Boubacar Sidibé, parce qu'il est positif, fondamentalement, foncièrement positif. Il n'a pas à jala cogo min an bɛ Boubacar Sidibé de fɛ yen nɔ mɔgɔ caman b'a dɔn Boubacar Sidibé la min ye Wurade Segu ani du la famille olu n'a ɲɔgɔnna caman ko dilan tonton ani ɲantuma nse ladalako la tiɲɛ do i tɔgɔ ani jamu fɔra nka a ka kan i ka segin ka présentation kɛ tuguni. Ni yanni ne ka présentation kɛ ne tɔgɔ Boubacar Sidibé yanni ka présentation kɛ ne bɛ bonyamasegin de ka aw ma parce que a bɔra a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na k'aw ka baara in lajɛ baara in ale ye politiki mɔgɔ caman télévision mɔgɔw ni journalistes ni fɛnw olu bɛ boli olu de nɔfɛ bon mɔgɔ minnu bɛna anw nɔfɛ sinima baarakɛlaw nɔfɛ n'u nana anw tɛ se ka kuma daminɛ cogoya si la f'an k'o foli kɛ fɔlɔ parce que aw bɛ bolila an ka seko n'an ka danbo la o kɔrɔtali kɔ an b'o dugawu de kɛ ala ka kɔrɔta ala ka télévision ala ka kɔrɔta ala ka ɲɛta caman d'aw ma ala ka baara timɛko ɲuman ala k'o d'aw ma bon n'an y'o cɛkɔrɔba dugawu kɛ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ne tɔgɔ ko Boubacar Sidibé ne ye sinima baara de kɛ mais n m'a daminɛ sinima baara la dɛ ne ka école fitinin na ne ye école fitinin kɛ Mendekura école de la bon o Mendekura école la o bannen an nana ka na lycée Bouyagi kɛ o lycée Bouyagi bannen donc u nana ko Mali sinimabɔlaw ko u bɛ concours dɔ kɛ ko walasa ko ka Mali sinima ko k'a lataa ɲɛfɛ maintenant u ye concours de kɛ an mɔgɔ 100 ni kɔ de y'a kɛ o mɔgɔ 100 ni kɔ u ye mɔgɔ 18 ta la o mɔgɔ 18 mɔgɔ 16 kɛ pardon 8 caméraman ani 8 caméraman 8 ani réalisateur 8 k'u b'an bila k'u ka taa extérieur la concours nin tun ye intitulé ye mun ye ko concours de présélection en vue d'une formation à l'extérieur ko ka concours kɛ ka mɔgɔ dɔw ta walasa k'u bila ka taa sinima kalan kɛ kɔfɛla la n'u nana olu ka kɛ Mali sinima yɛrɛ taabolo o ka da olu kan bon maintenant u y'anw ta o de la anw nana ka taa centre national de production cinématique la tuma la ale tun bɛ ministère de l'information de la bon an taara yen nɔ an ye san 3 kɛ caméra la yen nɔ an bɛ caméramaniya kɛ mais o bannen an ka formation bannen dɔrɔn ko an bɛ taa extérieur la ministre yɛlɛmara ministre kura min nana ko ko sinima ko in t'ale ka fɛn ye o priorité banna donc anw tora yen ten an mɔgɔ 8 u tun ko mɔgɔ 16 min bɛ yen nɔ u ye mɔgɔ 8 ko k'olu maintenir
donc Mali cinéma bɛ mɔgɔ da la Laji Jabate Laji Jakite Siri Jabate ani Léopold Togo ni Youssouf Koulibaly ni fɔ Mali cinéma u ye san 10 joli kɛ effectivement o tigiw ye ko min ye ani Alassane Kouyaté o tigiw ye min ye a kuma la ko ka Mali cinéma kɔrɔta o mɔgɔw de nana olu de ye Mali cinéma in ta san 25 san 30 Mali cinéma b'olu de kɔ la sisan ne yɛrɛ tun b'o de l'o la bon mais u nana fɔ ko télévision ko bɛ dayɛlɛ maintenant ko ka mɔgɔ dɔw bila ka taa télévision so la donc u y'anw tɔgɔ di o la comme ministère de l'information dɔw kɛ anw mɔgɔ 3 anw y'an tɔgɔ di k'an bɛ taa télévision na u y'an bila ka taa Libi an taara télévision kɛ mais an taalen Libi télévision na u y'a fɔ ko an mɔgɔ 21 de tun kan ka taa mais an mɔgɔ 19 taara ko mɔgɔ 3 b'an jɛ mais u ko mɔgɔ dɔw ko f'olu ka fɛn 2 digi u ko ne ma ko Boubacar e bɛ caméra kɛ déjà CNPS la est-ce que i tɛ se ka montage kalan kɛ k'o fara i kan donc ne ye montage de kalan Libi ye donc ne nalen Mali télévision so la u nana an ye télévision daminɛ a daminɛlen u ko ne ma ko ne ka taa montage la ne ko non ne ye san 3 kɛ ne bɛ caméra de kalan na centre national de cinéma na maintenant aw ko ne ka na ko kana montage kɛ non ne bɛ ko n'o tɛ ko bon ne bɛ montage kɛ n bɛ caméra kɛ ko n bɛ montage kɛ ko parce que ko mɔgɔ t'u bolo bon donc ne tun bɛ caméra kɛ sɔgɔma wulada fɛ ne bɛ montage kɛ ka tila ka diffusion kɛ donc an ye san caman k'o la u nana ka mɔgɔ damadɔw sɔrɔ o la dɔ bɛ yen nɔ ko Yamadou Keita ani Alawi Touré ala ka hinɛ la donc olu 2 nana an y'olu ta olu tun bɛ groupe ni fɛnw na u y'olu ta ka na ko k'olu dege montage la olu selen montage la ne continue ka taa n ka caméra fɛ ne ye caméra kɛ mais à un certain moment u nana ka na bourse di parce que an ka télévision ɲɛmɔgɔw tuma bɛɛ n'u ni faamaw bɛnna ou bien mɔgɔ minnu bɛ jamana dɛmɛ u b'a f'u ye ko a y'an ka mɔgɔw former de télévision de nana an fɛ yan nɔ a y'an ka mɔgɔw former u bɛ bourse d'u ma u ye bourse di ne ma ko ne ka taa Angleterre ne taara san 2 kɛ ko ka taa réalisation kalan ko parce que télévision b'u bolo ko mais réalisateur t'u bolo bon donc u b'a dɔn ko ne bɛ bac ne tun bɛ fɔ SCT la donc niveau min bɛ n na a bɛ n permis ka kalan dɔw kɛ u ye ne bila ka taa san 2 ka taa réalisation kalan en Angleterre donc ne seginna ka na après u ye formation caman kɛ u ye ne bila tuma dɔw la ka taa INA la ne taara plus de 6 fois français n bɛ taa 4 mois n bɛ taa écriture kalan n bɛ taa réalisation kalan n bɛ taa n ye formation caman kɛ bon donc o bɛ n dɛmɛ sisan n bɛ film min kɛ la ka caman k'a la mɔgɔw bɛ étonné ko ne ye san 10 kɛ san 2 o san 2 ne bɛ série sɛbɛn ka taa n'a série ye a bɛ choisi parmi 400 400 cɛ la ale b'a fɔ ko ka taa Mali représenter i bɛ taa Mali représenter donc kabiri film caman taara aventure de Seko Guima Bala ura saison fɔlɔ ura saison 2 la Duguba Sigi Douana Dosara ani 2019 la langue est dedans bon min kɛra sa 2021 ne yɛrɛ de ko n ko ne san 2 o san 2 ne bɛ série kɛ k'a sɛbɛn k'a bila ka taa a bɛ sélectionner n ko bon n ko ni ne ma denmisɛnnin sɔrɔ ka denmisɛnnin former o san 10 kɔnɔ o tigiw ka taa ne jɔ labila n ko ne tɛ taa n ka film ye donc ne ye film dɔ kɛ ko Penda contre les gangsters de Bamako bɛɛ ko k'a ɲɛna ko n k'a bila ka taa ne ko non n ko ne ye layidu ta n yɛrɛ ye n ko ni ne ka kalanden ma se ka taa ne nɔ bila n ko ne tɛ n ka film présenter FESPACO la bilen donc ɲinɛ ta ne ma taa film mais pourtant n ye film kɛ n ma taa quoi. Ok o yɔrɔ faamuyara komi an b'a dɔn e ye réalisateur ba ye an fɛ Mali la o ka baara yɛrɛ ye mun ye puisque an b'a mɛn réalisateur nka ale ka baara ɲɛsinnen don mun de ma. bon réalisateur ni a fɔra i ye ko réalisateur ale ye cinéma baarakɛla de ye cinéma baarakɛla ye mun ye o ye anw ye jɔn ye ale bɛ kow de lakali a bɛ komi écrivain minnu bɛ livre sɛbɛn u bɛ livre sɛbɛn a bɛ livre sɛbɛn ko dɔ de kan a bɛ livre dilan fɛn dɔ de kan cinéma baarakɛla ale bɛ bi ko kunun ko ani sini ko o bɛ na cogoya min na adamadenya bɛ taa cogo jumɛn adamadenya bɛ kɔlɔsi cogo jumɛn anw ye jɔn ye maliden ale ye jɔn ye ni tubabu don a b'a fɔ ko tubabu ye jɔn ye i m'a ye mɔgɔw y'u ka kɛlɛ de kɛ n'a ye i b'a fɔ ko anw ye malidenw de ye ne yɛrɛ ka film yɛrɛ bɛɛ bɛnnen b'o de ma anw ye malidenw de ye danbe dɔw de b'an fɛ danbe ani hɔrɔnya ni m'o kɛ i denw bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye quoi u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka culture ta taabolo ta n'u y'o taabolo ta u bɛ k'o cogoya la an bɛ fɔlɔfɔlɔ
ne kun bɛ tagama u b'a fɔ ne ma ko gordon gladiateur bɛ fɛn min siri u bolo la an b'o ta an bɛ tagama n'o ye k'o fɛn parce que o cinéma ninnu an kun t'o de lajɛ les 10 gladiateurs ani fɛn ninnu ani Dario ninnu ni fɛnw an bɛ t'o lajɛ maintenant an ka film Wura de Segu ne kelen ka kɛ u taara ni ne ye Rochelle tubabu ye ne wele 2 fois i ɲɛ bɛ tubabu ka ɲɛmɔgɔ télévision ɲɛmɔgɔ France Télévision TV5 TF1 ninnu ni fɛnw olu bɛ taa sanfɛ yɔrɔ dɔ la Rochelle sanfɛ u taara ne ye ka taa n sigi u kelen na ne kelen de ye farafin ye mais olu cɛla a bɛɛ tubabubilenni mais Wura de Segu de ye nase ko i ye fɛn min kɛ nin ye k'e t'a dɔn u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ ne ye TV5 sanfɛla la France Télévision mɔgɔw ni fɛnw u ko ne ma Boubacar est ce que e b'a dɔn k'i ka Wura de Segu k'a lajɛra yɔrɔ min na ka ca ne ko ayi ko a lajɛra Argentine ka caman yɔrɔ caman kan parce que n'an y'a kɛ tubabukan na u bɛ logiciel wɛrɛw bila la a bɛ kɛ kan wɛrɛw la kan caman b'a la u taa n'a ye o dugu ninnu na u b'a diffuser o dugu la maintenant o mɔgɔw b'a ye u b'a fɔ k'a ka ɲi bon donc an ye film caman de kɛ duguba sigi ne y'a kɛ tubabukan na n ye série damadɔ kɛ tubabukan na mais o kɔfɛ mɔgɔw nana kuma caya ne da la Boubacar i t'a kɛ an ka kan na i t'a kɛ an ka kan na n y'a kɛ n ye série 3 kɛ o kɔfɛ bamanankan na mais a série 3 si a si ma bɔ Mali la a diffusera Mali télévision na bɛɛ b'a fɔ k'a qualité ka ɲi mais a ma bɔ TV5 la parce que olu fɛ yen n'i y'a kɛ bamanankan na u b'a fɔ ko bon k'a audience man bon ko mɔgɔ bɛrɛ t'o mɛn wɔlɔfɔw u bɛ film caman de dilan wɔlɔfɔkan na mais anw ta si ye hali Mali la anw minnu ka surun anw ta ye tant que i m'a kɛ tubabukan na n'i m'a doublé tubabukan na bon a tɛ bɔ quoi or i ka culture e b'a fɛ e fana ka dɔn a ka fɔ k'i tɛ si yiri sanfɛ a ka fɔ ko i danbe la ko i t'a fɔ i fa ma ko choqué pour éduquer ou bien ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ o t'a anw taabolo ye quoi o ye tubabu fɛn ye anw tɛ se ka cɛkɔrɔba nɛni parce que don dɔ la i yɛrɛ bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba tɛ se ka ko dɔw kɛ cɛkɔrɔba k'i jɔ kare kɔnɔ ka fanɛni kɛ o tɛ anw taabolo ye n'o kɛra sisan o cɛkɔrɔba o tɛ cɛkɔrɔba ye quoi sijɛ de don a si jɛra ka sɔrɔ fɛn min kan ka fɔ a ye pour que a ka kɛ cɛkɔrɔba ye o ma fɔ a ye parce que kabini i wolola i bɛ sira dɔw de ta ka initiation na anw fɛ yan o tɛ kɛ bon n'i y'a ye o bɛ kɛ sisan o tigiw nana ni fɛn wɛrɛw de ye o fɛn wɛrɛ la cɛkɔrɔbaw tiɲɛna u y'u ka valeurs bila u bɛ nkalon tigɛ u bɛ fɛnw fɔ u bɛ fɛnw kɛ bon donc o mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen nɔ olu b'u danbe kɔ ils préfèrent u b'a fɛ ka sa ka sɔrɔ ka kɛ bon donc réalisateur ale b'o fɛnw de ta k'a yira ko nin taabolo bɛ yen sisan n'an ma kɔlɔsi n'an taara nin fɛ an bɛ bin dingɛ kɔnɔ ne ye film dɔ kɛ ko Fantan ni Mɔnɛ kabini indépendance tara fama fɛn fɛn nana n'i y'u ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ fantanya kɛlɛ mais u bɛ fɛn fɛn kɛ k'a bila bon i b'a fɔ k'u bɛ ka fantanw yɛrɛ de kɛlɛ n'i taara ka taa fɔ ko ka kiosque fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ ko k'a bɛɛ wuli lavage fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ci mais n'i y'a bɛɛ ci i b'a sɔrɔ o kelen kelen bɛ mɔgɔ 5 denbayatigiw 5 6 o nɔrɔlen b'o la ne y'o ci e ɲɛnɛ tiɲɛ na i b'a fɛ ka dugu cɛ ɲa mais dugu cɛ ɲa nin est ce que i tɛ ka dɔ fara fantanya kan bon mɔgɔ min b'a kɛ a m'a dabɔ juguya kama dɛ mais a ka baara y'o de i b'o famaw taabolo bɛɛ la i b'a ye o ɲɔgɔn dɔrɔn de b'a la bon donc ne ka baara yɛrɛ ye ka essayer k'a fɔ ko a y'a kɔlɔsi d'où la famille Wura de Segu don dɔ la fataw ko le fou du village fataw k'an ka hakili to fataw la bon n bɛ film fɛn fɛn dilan a bɛɛ ye maliden parce que an bɛ kalan di mɔgɔ ma an bɛ mɔgɔw bila k'u ka taa dumuni ta ka d'u ma da dumuni d'u ma mais hakili dumuni o ye lamɔko ɲuman de ye ka i bilasira i ka se ka diɲɛlatigɛ kɛ nɔgɔya la donc cinéma in baarakɛla réalisateur y'o de ye a bɛ se ka mɔgɔ dilan k'a fɔ a ye i bɛ se ka mɔgɔ dilan n'a ka di i bɛ se ka gangster dilan komi an ye min kɛ ko polisiw ko n bɛ polisiw dɛmɛ polisiw bɛ gɛlɛya la ne bɛ se ka mun de kɛ pour que ka polisiw dɛmɛ an taara film dɔ de kɛ sisan k'o di polisiw ma donc ko Penda contre les gangsters an ye gangsters bila u bɛ fagali ni fɛnw bɛɛ kɛ ka fɛnw kɛ mais a laban i b'u minɛ an ye film laban dɔ kɛ sisan o boli bɛ daminɛ bi télévision na ko la langue et l'aida ɲini nɛ a bɛ réconciliation de kan yanni tubabuw ka na yanni arabuw ka na mara dɔ de tun b'anw fɛ yan mɔgɔ denmisɛnninw t'a dɔn an y'o mara de fɔ film nin kɔnɔ ko enseignement di do kayidara n'i y'a kɛ i danbe maliden ye mun ye maliden tɛ suyali kɛ n'a ye min fɔ a b'o de kɛ n'a ye min kɛ n'a ɲininkara la a b'a fɔ a b'a jɔ a la mais sisan o tɛ yen bɛɛ y'i ban malidenya ma bɛɛ y'i ban danbetigiya ma bon kelen kelenninw de b'a la minnu ko k'u b'a kɛ u b'olu lagosi minnu ko k'olu b'a kɛ u b'a kɛ tan donc an ka baara y'o de ye k'olu bɔ k'o kɔrɔta.
nga ni be fenga kai sisano kanga kala suga jumeni ko wala sega sega ke sinima bolay ni ba fe ka ke réalisateur a folo yere i ka café ni ka café i bi kala parce que baraw no yara ko no yara chud me internet ye ko chama no ya u ye doniya je doniya u ya beta kabla internet kono ni donu kono google kono ka ni ba fe ki kala femina ni dona kono ka nyeni i ba yi ma école bi no 600 ka abe santan duru bo sandere dem senu kala parce que ne mali gouvernement ye million kɛmɛ ɲɔgɔn u y'o de donné ka kalan na u ye n bila ka taa Angleterre k'an bila ka taa Allemagne k'an bila ka taa France plusieurs fois k'an bila ka taa Burkina k'an bila ka taa Genève u ye ne bila mais a bɛɛ ye musaka de ye u b'a fɔ ko jamanaw y'o wari ta k'a di anw ma ko ka Mali dɛmɛ bon o Mali dɛmɛni u ye ne kalan ne bɛ se ka jɔn kalan donc n'i ye denmisɛnninw ta ka na n'u ye n'u nana dɔrɔn n'u ye dɔɔnin kɛ bon dɔw bɛna fɔ ne ye ko Boubacar an bɛ se ka na n den bila i fɛ yan nɔ komi a tɛ fɛn na yana ka ko dɔ sɔrɔ k'a kana kalan ne fɛ olu t'a dɔn ko nin fana ye kalan de ye ou bien n'u nana n'u ye dɔɔnin kɛ i tɛ se ka baara in i tɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la f'i ka s'a baara la n'a ye dɔɔnin kɛ u b'a fɔ ko ko bon k'a tun tɛ fɛn na ko mais k'u ye bitigi dɔ dayɛlɛ yen fɛ bugulu feere yɔrɔ dɔ don ko olu ko k'u bɛ 60 000 francs d'a ma kalo 12,000 bon a bɛ t'o la bon ne tɛ se k'a mara parce que sara tɛ ne bolo ne b'a fɛ ne ye dɔnniya min sɔrɔ ni million 100 ne b'a fɛ k'o de d'ale ma a ka se k'a da dumuni sɔrɔ a ka se ka Mali seko n'a fɛn kɔni n'i sera o la parce que a baara nin ka ɲi n'a bɔra président na u bɛ tapis rouge da président ye n'a bɔra o la tapis rouge bɛ da réalisateur ani comédien de a bɛ tagama a kan i bɛ ko komi masakɛ fututalaw b'u jɔ fan fila bɛɛ fɛ u b'e ta mais o tɛ sɔrɔ f'i k'i cɛsiri de k'a baara kɛ donc an b'o de problème na nga o tɛmɛnen kɔfɛ a baara in na kabini e y'a daminɛ fo ka se bi ma i ye san joli k'a baara la ani ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a baaraw la fo ka se bi ma mais ne ye baara nin daminɛ parce que a baara nin ka di ne ye a ka di ne ye mun na ne tun bɛ école la ne kura n bɛ defu kɛla tuma min na fututala yɔrɔ dɔ tun b'an fɛ yen ne tun bɛ to ka taa n terikɛ dɔ b'o so kɔnɔ ko Solomani Sarr ala ka hinɛ a la n terikɛ in ye Papa Sarr ye ne tun bɛ taa u ka so kɔnɔ ne bɛ taa fututala in bɛ sigi fɛ ne bɛ to ka n sigi n bɛ don n bɛ foto ta cɛ in bɛ ni fɛn min na ta pratique in bɛna taa a b'an bila a y'an bɛɛ dege foto ta la ni mɔgɔw nana clients nana an b'u foto ta carte d'identité photo ni fɛnw maintenant ne ye n ka école kɛ don dɔ la ale ni pratique in bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn a y'a bila ka taa ko ne bɛ se foto ta la ne bɛ se foto koli la ko donc ko ne k'ale ka studio ta mais o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tatɔ don dugu la a taara dugu la dɔrɔn san'a ka na ne ye waribaden de bila ɲɛ ko ko jaga k'ale ka pratique tun b'a dunna de maintenant ko ne ka t'o la ne ko mais ne bɛ école la a ye moto kelen ta ka di ne ma kɔrɔ ko non ko ne bɛ taa école la ko ne k'a kɛ ten ne ye defu kɛ ten n bɛ studio in na marché mais tous les jours presque n bɛ 500 de d'u ma ale ka darakaso ka 100 n bɛ 400 d'a ma donc ne ye defu kɛ ten ka 10e kɛ ka 11e kɛ ka terminale kɛ mais n ye écoleden ye mais n ye denbayatigi ye presque parce que a bɛ komi du musaka bɛ bɔ yɔrɔ min na e de b'o générer fana bon donc ne y'o kɛ fo ka taa n se fɛn ma ne selen yen u nana concours nin lancer ne taara n ko concours nin na n ko u ko k'a ko bachelier ani licencié de ta mais maintenant ne tɛ bac ka kan ka kɛ mais a ma kɛ fɔlɔ école suspension ninnu ni fɛnw bɛ ko école bɛna datugu n ko est ce que ne bɛ se ka concours kɛ ko ko ne ye photo ta k'o ye avantage y'i bolo k'e k'a kɛ ne ye concours nin kɛ ne kɛra 3e ye a la bon mais mɔgɔ 100 ni kɔ la ne kɛra ye donc an taara o formation na bon donc ne y'a bila ten mais maintenant n'i ko a ka di ye n b'a fɛ k'a f'i ye ko ne ye photo ta in a diyara ne ye o de y'a kɛ ne nana a la ne nana a la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ cinéma kɛ sisan i bɛ cinéma bɔlaw ɲini ka taa ne bɛ n tɔrɔn kelen kɛ don min na ne taara formation na France ni tɔrɔn kelen scénario in ye scénarisation de kun don ne natɔ Cheikh Umar tun bɛ avion kɔnɔ an ye heure 4 de kɛ an bɛ ka kuma n tɔrɔn kelen kan a scène o scène ne bɛ taa ne ma deli ka film kɛ ne ma taa Cheikh Umar ɲini a ka so n bɛ taa Solo nɔfɛ a ka so n bɛ taa Adama Darabo ala ka hinɛ a la n bɛ t'u nɔfɛ u ka so n ko bon n ko Mali cinéma de don dɛ ne bɛ n'a kɛ fili bɛ se ka k'a la ne ye kalan dɔw kɛ o ye technique ye mais an ka danbe ni fɛnw aw y'a daminɛ ne ɲɛ aw b'a kɛ cogo jumɛn bon sisan ne bɛ denmisɛnnin ninnu ye n'u bɛ bɔ école so ninnu conservatoire ni fɛnw na ne b'a f'u ye n ko fɔlɔ n'an bɛ taa ka taa cinéma kɛ an bɛ taa cɛkɔrɔba ninnu fɛ yen an b'a fɔ ko a ye taa kɛnɛ kan a ka duwawu k'an ye an bɛ film min daminɛ film ni dawula ni duwawu ni fɛnw de bɛ k'a kɔ quoi n'a bɔra mɔgɔw ka k'a fɛ o duwawu bɛ k'i ye maintenant ni a banna a bɛ taa kɛnɛ kan ka taa yira mɔgɔw la i b'u wele ka taa mais sisan u bɛ film kɛ n'i y'u wele k'a fɔ ye ko cɛ aw bɛ ka film kɛ a t'a bonya dan kɔrɔ ani fɛ ko cɛ aw ka cɛkɔrɔba ninnu aw bɛ taa a bɛ taa bon donc o donna la u ɲinɛ ko bɛ taa or nin baara in a bɛ barika ani duwawu de bolo i ye kalan sɔrɔ cogo cogo mɔgɔw ye dɔnniya d'i ma cogo ye dɔw yɛrɛ b'a f'i ye ko ko mɔgɔ m'olu kalan k'u yɛrɛ de y'u yɛrɛ kalan
i bɛ taa karamɔgɔ dɔ de fɛ yen o b'i kalan karamɔgɔ ye mun ye n'i nan'i sigi hali ni n'a ye miniti 5 masala o ye kalan dɔ de ye o i bɛ fɛn min faamuya o la i t'o faamuya fɛn caman bilasiralikan minnu a b'o f'i ye ne bɛ taa ne si bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka denmisɛnnin sɔrɔ ka n ka dɔnniya d'a ma o de don mais ni denmisɛnnin kuncɛba ale tɛ kalan sɔrɔ a tɛ dɔnniya sɔrɔ quoi bon sisan denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka taa o de fɛ parce que i b'a dɔn o ye mun ye o majigi ni sabali o bɛ sɔrɔ an ka culture de la an kan k'o enseigner u kun an y'u to yen tubabuw bɛ ka min f'u ye internet kan u dalen don o la n'an ka kumakan ye donc ni denmisɛnnin nan'i fɛ yen olu y'a k'e lamɛn e bɛ kuma min fɔ a ye téléphone de b'a bolo k'o digidigi a dalen don téléphone kuma na ka tɛmɛ e bɛ kuma min kɛ bon o problème b'an fɛ yen il faut apprendre mɔgɔ minnu y'a baara daminɛ ɲɛ ta hali ni bɔgɔfini de b'a kan na taa i sigi a kɛrɛfɛ i ka to ka kalan ne bɛ réalisateur dɔ fo mɔgɔ ɲɛnɛmaba de don ko Fuseni Mayiga a nana a ye wulada kelen kɛ ne fɛ yan nɔ ko Sidibe ne b'a fɛ ka nin baara in daminɛ n b'a fɛ ka baara kɛ n b'a fɛ ka n'i ka masala n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ girin kan a b'a fɔ ko Sidibe n bɛna lajɛ ko bɛ mɔgɔ bɔ de ko ye bonya de ye parce que dɔnni dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ kalan cogo cogo dɔnni dɔ bɛ yen i t'o d'a ma quoi o bɛ di mɔgɔ min y'i bonya i b'a d'o de ma bon mɔgɔw nana ne fɛ yan mɔgɔ caman nana ne fɛ yan ne y'o kalan mais o bonya in min bɛ di a ma ne ma se ka di mɔgɔ si ma parce que u ma se ka sabali ka to yen nɔ dɔnni min bɛ sɔrɔ bonya kɔfɛ i k'a d'u ma quoi o ma se ka sɔrɔ o problème d'accord o faamuyara an b'a ye fana i bɛ denmisɛnnin caman ka olu dɛmɛ sinima baara ninnu hukumu kɔnɔna na komi an ka jamana na chômeur u ka ca kosɛbɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na e fɛ yen sisan walasa olu fana bɛ se ka dege sinima bɔ la olu kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ mais o bɛ na ne fɛ yan tuma caman tuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ne k'u bɛ na mais ni denmisɛnninw nana ne fɛ yan ne b'u kalan mais ni y'u kalan komi u bɛ dumuni ni fɛnw kɛ ne fɛ yan nɔ a ka ca ne tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan n b'a fɔ mɔgɔ 10 na n ye dɔ labila de ye n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta sinon tuma bɛɛ u bɛ ne wele u b'a fɔ n ye ko n b'a fɛ ka n den dɔ bila ka na i fɛ yan ka na i fɛ bon minnu bɛ na ni ne yɛrɛ ye n jigi da u kan k'a essayer ka n ka wariw don u la parce que tuma caman bɛ wari don u la ka fɛnw kɛ k'u bɛ ka yɛlɛ tuma min na n ye min fɔ sisan gɛlɛya min b'a la o ye a baramɔgɔw b'a fɔ ko a tɛ ale ni fɛn ye k'a bɛ manamana ko de la k'a tɛ baara la u b'a présenter ko nin ye école karamɔgɔ ye nin ye dɔgɔtɔrɔ ye nka ale tɛ fɛn na ale bɛ théâtre ko ninnu de la donc pour i tɛ baara la i tɛ baara ɲɛnama la awɔ i tɛ baara ɲɛnama la bon donc u b'a fɔ ye ko bitigi dɔ ye bitigi dɔ dayɛlɛ ko kɔnɔ feere yɔrɔ de don ko a ka t'o la ko tigi bɛ 12,000 d'a ma kalo la bon donc u b'a fɔ k'o ka wusa n'anw ta ye mais sisan u y'a faamuya ko ne denmuso a bɛ conservatoire la tuma min na ko ka taa film dɔ kɛ ko bɛ taa n'a ye Club Ivoire la farafinna IMOA mɔgɔw u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan ɲɔgɔndan dɔ la ne y'a fɔ a ye n k'a ka taa a ka documentaire dɔ kɛ pharmacie ambulante kan n k'a ka taa a ko k'ale ta kɛ bon ani grève bɛnna u fɛ yen nɔ grève illimité bɛnna école la a ko papa e ka sinima ko nin k'a bɛ cogo jumɛn ne ko n k'an k'a kɛ a y'a kɛ a y'a tourner a taara n'a ye a gagné u ye 3 millions d'a ma ka trophée 2 d'a ma Mali ka trophée ta IMOA yɛrɛ la o y'a sɔrɔ Mali ka participation 6nan de y'o ye Mali k'a ta siɲɛ fɔlɔ min na o kɛra o ye mais ale tun t'a dɔn k'o de don a nalen u tilala ka bourse d'a ma tuguni 3 millions tuguni k'a ka taa Faransi a taara Faransi 45 jours mais a taara o bɛɛ la ka na ka sɔrɔ Mali école tun datugulen don ale tun ko k'ale tɛ taa école min kama o école datugulen don a taara ka t'o formation kɛ ka tila ka na k'a ka diplôme sɔrɔ sisan a bɛ États-Unis bon mais a t'a sinima baara la mais mɔgɔ minnu bɛ na n'u nana ne b'a f'u ye n ko a ye na ni sinima de don bon actuellement ne fɛ yan nɔ musomanin 4 musomanin 5 ani cɛmanin 5 olu de bɛ n bolo yan nɔ a kalan na bon muso furulenw de don bon muso furulen ka problème ka ca bon sunkalo in na an t'u bɛɛ bila n k'u ka taa k'u ka tobiliw la ni tobili banna n k'u bɛ na bon o de b'a la. D'accord o tɛ problème ye ne fa komi a ɲɛ b'a la fana trophée caman b'a o sɔrɔla est ce que an bɛ se k'a dɔn hakɛ minnu sɔrɔla an'u sɔrɔla hukumu minnu kɔnɔna na jamana minnu na ni da bɛ se ka se o fana ma ɲɛ. Ni ye ne ɲininka ko ne ka trophée jumɛn sɔrɔ ne b'a fɔ ko ne ma trophée sɔrɔ trophée minnu ka di ne yɛrɛ yɛrɛ ne tɛmɛtɔ ni ye ne ka film bɛ bɔ komi bi dɔ bɛ daminɛ ko la langue elle est dans tuma dɔw la ne bɛ moto de ta n bɛ bɔ ka yala carré kɔnɔ n'i ye mɔgɔw regroupé télé kɛrɛfɛ n bɛ taa n sigi u kɛrɛfɛ u t'a dɔn ne ye jɔn ye maintenant u bɛ fɛn min kuma min fɔ a n'u bɛ panni minnu kɛ ne ka fɛn kɛrɛfɛ o de ye ne ka trophée yɛrɛ ye maintenant ou bien ne ka denmisɛnnin dɔ kalan n bɛ denmisɛnninw ta u bɛ caman ta dɔw taara trophée ta Burkina dɔw taara 2 fois ne ka kalanden bɛ taa Mali représenté FESPACO la FESPACO ye farafinna bɛɛ de ka taa ye u bɛ film dilan u bɛ na don min na u tɛ fɛn dɔn film ko la u bɛ film dilan ka taa ni film y'a kɛnɛ kan bon donc ko u bɛ taa Mali tɔgɔ la u bɛ avion billet d'u ma ne ni dɔw bɛ taa Maroc ani fɛnw o ye trophée ba de ye ne bolo sinon ne yɛrɛ ta la bon u taara ni yɔrɔ caman ne m'a fɔ n taara kɛnɛ kan
tubabu ka télévision ba ninnu France télévision ni TFN ni fɛnw an ka taa sigi tabali kelen kan ka dumuni kɛ bon cinéma de y'o la cinéma o ye trophée de ye quoi bon o tɛ ko fɛn ye bon donc ne b'o o de lajɛ o de ye ne ka fɛn ye. o tɛ baasi ye nka kabini e ni baara in daminɛ fo ka se bi ma fɛn jumɛn de ye e marqué a baara hukumu na a kɛra ɲuman sira ou bien juguman sira jumɛn de ye marqué kosɛbɛ. ni film ninnu u bɛ to k'a fɔ ne ye ko min ye ne marqué ne ye film dɔ kɛ ko Ntɔrɔn kelen Batɔɔma Sanogo ka Ntɔrɔn kelen an taara ka to o tourner et film nana ne nana ni Batɔɔma Sanogo ye ka na film bɔ a ye salle kɔnɔ Ntɔrɔn kelen nin ale de y'a mana kɛ mɔgɔ caman b'a lamɛn ale bɛ ka k'i pan ni Ntɔrɔn kelen y'i pere a b'i pan ne y'o lajɛ fo ne farikasi bɛ caya o kɛra Batɔɔma ta la a filanan o ye ne ka film fɔlɔ ne taara ni film fɔlɔ ye tubabu de ye 1,500,000 di yan 1,1 ani tila n ka taa film kɛ ne ye mɔgɔw ta ka taa burusi kɔnɔ équipe technique ni mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ 40 an taara ka taa fo burusi kɔnɔ Dara et an bɛ taa film tourner et film ko ka bɛ kɛ tubabukan na mais a b'an danbew ni fɛnw de fɔ Falaba Isaw ni fɛnw ne ka karamɔgɔw de b'a la ni bɔnbaw ni fɛnw Ala ka hinɛ olu caman banna sisan u ko ne ma ko Ayide Sidibe e bɛ ka film min kɛ hali ni ma dɔrɔmɛ d'aw ma an ka film nin e bɛ ka kɛla tubabukan na an b'a fila de kɛ an bɛ tubabukan kɛ an bɛ bamanankan kɛ ji cira ne ɲɛ kan parce que mɔgɔw ne o y'a dilan ne y'a dɔn n ko maliyɛn ninnu yɛrɛ n ye Mali cinéma ko a bɛ technicien ani comédien de bolo c'est-à-dire olu b'a fɛ cogoya min na ni jamanadenw b'a fɛ ten jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ten sisan y'a sɔrɔ Mali cinéma ko o kuma dɔ wɛrɛ bɛ fɔ la donc o don ji cira ne ɲɛ kan a sabanan a ye film min kɛ sisan ko La langue et les dents a bɛ réconciliation de kan ne y'a ta ka yala yala ka lettre ci ministère de la culture ma ka ci primature la ka ci service cinéma ma k'u k'an dɛmɛ an bɛ kuma na ko ɲini nɛ ko bɛn n b'a fɛ k'o de film de kɛ a bɛ taa Mali représenter n y'a ɲini bɛɛ fɛ wari ma sɔrɔ maintenant comédiens min bɛ ne ka film na n'u nana ko k'an ka kɛ ko hali ni wari ma sɔrɔ comédiens bɛ k'a kɛ comédiens bɛ taa mariage ni fɛn min kɛ u taara o wari o kɛsu k'o ci ka n'o di ne ma comme u y'a ye n tɛ ka se ka dumuni d'u ma ka n'o di ne ma u y'o kɛ dɔrɔn ji cira ne ɲɛ kan ne ko ne ye san 10 kɛ ne bɛ taa Mali représenter et an ye film kɛ et comédiens de bɛ to ka wari ta ka n'a di ne ma ne de kan k'u sara ka na ko an ka film kɛ et mais film kɛra et ne taara k'an bɛ taa film de sélectionné na k'a bɛ taa Mali représenter parmi 300-400 films a taara k'an bɛ taa FESPACO la 2019 et u taara ne ye ko ministre de la culture k'an reçu arama a ko ne ma ko ne ko la ko Sidibe bɛɛ b'i ka la langue et la dent kalama yan nɔ a lettre nana don o don u ma dɔrɔmɛ di yan maintenant n ye ci ka taa primature la o y'a bila ka taa culture la ko olu k'an dɛmɛ u ma dɔrɔmɛ di yan a fɔra ko fond dɔ bɛna d'a ma o fond ma d'a ma mais maintenant an b'o la film nin taara ka taa Mali de représenter an taara ala affiche k'o bɛ taa bon donc télévision kuma ma nɔgɔn quoi n'i y'a kɛ o de y'a kɛ yanni ne tun k'a daminɛ ne b'a fɔ ko kuma ma gɛlɛn kuma ka gɛlɛn mun bɛ kuma gɛlɛya a fɔcogo kuma ka gɛlɛn mun bɛ kuma gɛlɛya a faamuya cogo ne ma nin fɔ ka mɔgɔ lagosi mais n bɛ ka k'a problème de fɔ a fɔra bɛɛ ye yan télévision ni fɛnw na ko 6 milliards bɛna di cinéma bɔlaw ma an donna sow kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ a 6 milliards ma se ka da an ma an bɛ ka cinéma kɛ magariko la o cinéma de bɛ taa Mali représenter an bɔra yen nɔ ala ka hinɛ Bubey la an taara ani ministre taara ka taa Bubey fɛ yen ka taa fɔ ko nin mɔgɔw de bɛ taa Mali représenter k'an kana cinéma ko kuma fɔ k'an kana wari ko kuma fɔ an ma wari ko kuma fɔ an taara ne ni denmisɛnnin ninnu fɛnw taara n'u ko k'u bɛ fɛn dɔ fɔ ko k'a fɔ réseau kan ne ko non a ka n'o kɛ n'a y'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko a bɛ ka k'olu lagosi bon maintenant ni dun m'a fɔ e bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn k'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ et la langue et les dents ale de taara Mali représenter journalistes ni fɛnw bɛɛ taara la film bɛ taa avec des insuffisances c'est-à-dire e yɛrɛ b'a dɔn ko fiɲɛw b'a kɔnɔ e bɛna comédien min ta o de taara ka taa ka kɛsi ci kɔɲɔ kɛsi ci ka na di e ma ko e ka taa e ka film laban n'a ye bon o ye diɲɛ yɛlɛmatɔ de ye anw de kan k'olu sara olu bɛ balo de la u y'o de kalan kɛ INA la ka taa conservatoire kɛ olu bɛna cogo jumɛn k'o kɛ bon maintenant minnu y'a kalan kɛ olu fana bɛ balo a la de n'i y'olu dɔw wele u b'a fɔ ko Sidibe i tɛ jɔ n'i ye wari sɔrɔ tuma min na i k'an wele parce que anw bɛ balo nin de la bon e dun b'a fɛ ka film de kɛ ni ne m'a kɛ mɔgɔ tun tɛ taa san ka taa Mali représenter a fɔra ko Mali bɛ bɔ bɛɛ b'a fɔ télévision ni fɛnw bɛ taa i nɔfɛ ko la langue et les dents ko an nana la mais la langue et les dents a bɛ se ka prix sɔrɔ a tɛ se ka prix sɔrɔ parce que ne kalanna mais moyen min kan ka di ne ma ne kan ka baara kɛ o moyen tɛ d'i ma bon maintenant sigilen bɛ taa aw de bɛ se k'an dɛmɛ k'o kuma fɔ sinon nin kuma ninnu yɛrɛ fɔli ma nɔgɔn parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn dɔ sigilen b'a ka bureau nin kɔnɔ o ɲɛsinnen b'o o warinin de ma
wari min bɛ d'ale ma sara la ale Mali culture ko ale ka sira foyi t'o la bon donc o problème de b'an da la e bɛ fɛn kɛ yan nɔ ka taa n'i y'a kuma fɔ bon an bɛ siran fɛn min ye sanu o ye Ala ye mais n tɛ mɔgɔ si lagosi k'a fɔ ko n bɛ ka kɛ e lagosi o tɛ donc n'i ko ko a ye min ɲa ne ye ani min bɛ ne kɔnɔ o y'o de a saba Batɔɔma Sanogo ne ye film dilan kan a kana bureau kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ taa filanan o ye comédien yɛrɛ bɛɛ k'a fɔ ne ma ko hali ni b'an sara k'a bɛ kɛ tan sabanan u kana ka t'u ka wari ta so ka na di ne ma ko n bɛ ka film min kɛ k'a ka ɲi ko Ala kana to a ka jɔ ko olu ka niyɔrɔ ye nin ye e ka kan ka mɔgɔ min sara o kana wari d'e ma k'e ka dumuni san ka mɔgɔ balo o film ka taa Mali représenter han tonton o fana b'i ka ɲumanya de la n'i y'a ye comédien kariya la k'o kɛ i fana ɲɛn'u ma de ɲuman lankolon tɛ nka o tɛmɛnen kɔfɛ i ka film fɔlɔ o kɛra jumɛn ye ani i ye film joli de dilan an fɛ Mali la bon maintenant ne ka film fɔlɔ u b'a fɔ o ma de ko pacte social ale kɔni sɛni yɛrɛ la film nin n ye min f'i ye sa comédien bɛɛ de k'a lajɛ n ka karamɔgɔw olu y'a lajɛ hali min b'a monté ne y'a lajɛ Albert ne ko a ma n ko Albert n ko ne tun tɛ film ko ɲɛdɔn kosɛbɛ n ko ne ye film an taara min tourner wari m'an bɔ an y'a bɛɛ di comédien ni fɛnw ma n ko maintenant montage n ko ne ma montage jateminɛ a ko Sidibe e ka film kɔni nana hali ma dɔrɔmɛ di ne ma ale de ye film bɛɛ monté wari monteur ma sara bon mais maintenant o ye ne ka film fɔlɔ ye ale jɛra ni film caman ye ne ye film min ko kɔfɛ n'i ko k'i bɛ ne ka film bɛɛ jate ne ye minnu sɛbɛn k'a kɛ i bɛ tile 4 de kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na butaku ka taa i bɛ tile 4 kɛ film bɛɛ bɔ la a tɛ ban mais n'i ko ne ma ko tiɲɛ ka di Ala ye ko n ye film joli kɛ ne b'a f'i ye n ko ne tɛ se k'o da fɔ parce que ne ma tila film kɛ la ni Ala ye si di yan ani kɛnɛya di yan ale bi ne bɛ film kɛ parce que jamana ale de ye musaka ta ka don na ko cinéma sɛbɛn cogo filɛ a ye réaliser cogo filɛ a fɛn kɛ na san kelen kɔnɔ ne bɛ Ala barika da san kelen kɔnɔ ne bɛ se ka série 3 sɛbɛn ka taa tourner a bɛ bɔ kabini n y'a daminɛ n ye fɛn fɛn kɛ n bɛ Ala barika da n bɛ n balimaw barika da n bɛ mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ a baara la n b'u barika da mɔgɔ ma deli k'a fɔ ne ye ko Sidibe k'i ka film nin man ɲi o ma deli ka kɛ wurade Segu ye duguba Segu yɛrɛdɔnbugu o fɛnw e yɛrɛ ka technicien ko sa k'ale ka cɛkɔrɔba b'a fɔ tuma bɛɛ ko ka yɛrɛdɔnbugu bila la yɛrɛdɔnbugu a bɛ ten 84 épisodes ne b'a kɛ a bɛ diya mɔgɔw ye hali sisan an taara ka taa fɛn min kɛ n'a bɔli bɛ daminɛ bi su in na télé Mali télévision so la wurade Segu bɛ bɔ la ORTM 2 kan ale dilanna a mɛnna mais don o don dɔw bɛ ne wele téléphone na cɛ Sidibe Jaga i ka wurade Segu nin ka di dɛ bon u bɛ n wele ko cɛ an ye yɛrɛdɔnbugu cassette lajɛ sa a bɛ ten duguba Sigi u b'a fɔ dɔ bɛ don sara retraité kan ko ne bɛ fɛn fɔ retraité kan n bɛ fɛn fɔ policiers ni fɛnw kan donc a thème bɛɛ ye Mali thème ye Mali mɔgɔw bɛ Mali télé fɛ Mali théâtre denw b'a fɛ a comédiens b'a fɛ fɛn kelen min b'an jɛ o ye faamaw ye faamaw b'a fɔ u da la dɛ mais u k'a wale kɛ u k'a fɔ n'i y'a fɔ sisan ko n bɛ taa ka taa premier ministre lajɛ n ye lettre sɛbɛn siɲɛ 6 k'a bila ko n bɛ taa premier ministre lajɛ n ma se ka sɔrɔ u si kabini bubu ninnu ni fɛnw na ne b'a f'u ye n ko n bɛ taa ka taa f'u ye a tɛ sɔrɔ président n'i y'a fɔ k'i bɛ taa président fɛ yen i t'a sɔrɔ mais a bɛ baara de la Mali ye ni ne taara n bɛ Mali de tɔgɔ fɔ don o don ne bɛ weleli kɛ télé kan n k'u ka Mali dɛmɛ parce que Mali culture mɔgɔw k'a dɛmɛ maison de cinéma nin y'a créé ko n bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan journaliste ni fɛn bɛɛ an bɛ se ka mun de kɛ Mali ye bon politique mɔgɔw ta kuma t'anw na fo i ka pancarte ta ne ka comédiens bɛɛ labɔ ka pancarte ta ka taa ka président neni ou bien ka premier ministre neni o tɛ ne danbe la o tɛ ne kɛcogo ye o tɛ ne bɔcogo ye mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛ ne bɛ se ka ko kɛ pour que k'o bala la ne b'o kɛ bon mais an ka hakɛ n'u y'a d'an ma danbe kɔnɔ an bɛ Mali dɛmɛ bon donc ne b'o de la. D'accord. Ni tɛmɛnen kɔfɛ kumakan ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali population bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Bon ladilikan min bɛ ne bolo o tɛ ladilikan ye o ye welelikan de ye quoi o bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ ye ko Ala ka to an nɛn ka sabati a ka fɔ ko u ye an bɛ baara min na an tɛ baara la anw yɛrɛ ye an bɛ baara min na san 400 san 500 san 600 a baara de don n'anw ye film dilan sisan wurade Segu a kuma bɛna tuma bɛɛ mais anw bɛ sa ka san 60 san 600 san 700 kɛ a bɛ ye support wɛrɛw kan a bɛ fɔ anw kɔfɛ donc an bɛ film min dilanna sisan Seko Buware ninnu ni fɛnw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Seko Buware ɲɛna mais an y'a dilan a tɔ ma se ka kɛ an bɛ film min na an bɛ baara min na an ka baara tɛ quoi Mali baara de don anw danbe baara de don Maliden ye jɔn ye maintenant diɲɛ kɔ kan kɛlɛ de don audiovisuel la i b'a la u bɛ télévision datugu ma France 24 ni RFI datugu yan maintenant o kɛlɛ de don n'o de don ja dɔw bɛ na la an fɛ yan nɔ o jaw fana kan ka datugu de maintenant anw ka ja o de kan ka jira an denw na
chinois y'a faamuya chinois ni fɛnw y'a faamu u bɛ wari bɛɛ de don u ka culture la k'a yira cɛsiri ale bɛ se ka mun ɲa i ye baara ka diplôme sɔrɔ k'i sigi so kɔnɔ ne taara Angleterre ne b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ nɔ diplôme 4 5 6 de b'u bolo u ye kalan dɔw kɛ o de b'u bolo mais ya ni mɔgɔ ye diplôme 1 sɔrɔ dɔrɔn u bɛ t'u sigi k'olu ma baara sɔrɔ e bɛ baara sɔrɔ cogo jumɛn et le fait que i ye diplôme sɔrɔ o yɛrɛ de ye baara ye i bɛ wuli de ka ko dɔ de ɲɛɲini mais cinéma na fɔ an k'o de yira mɔgɔw la ka mɔgɔw dilan cogo yira mɔgɔw la k'o yira u la k'a fɔ denmisɛnninw ye a kana sigi k'a fɔ ko état de kan ka nin d'aw ma mais u t'a dɔn k'anw b'o baara de la n'i nana k'a fɔ ko segele n'i ye ji min bana dɔ de b'i sen minɛ k'o fɔ ko o de b'i minɛ o la ni i nana ni gouvernement nana n'i y'a fɔ a ye dɔrɔn ale b'a fɔ ko 1,000,000 ne b'o ta ka taa fura san ka mɔgɔw furakɛ mais ni ne y'a f'u ye n ko 1,000,000 di ne ma ne bɛ film de kɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna n ko n'i ye ji de min a b'i minɛ ne bɛ mɔgɔ 1,000,000 ou bien mɔgɔ 1,000,000 fɛn furakɛ o b'olu bali ka ji min olu b'a fɔ ko ayi u ka réflexe fɔlɔ ye bana bɛ mɔgɔ min na dɛ an ka taa fura san k'olu furakɛ or i bɛ se ka mɔgɔ 1,000,000 1,000,000 ka f'u ye dɔrɔn n'i y'olu kunnafoni k'a fɔ ko n'u ye ji de min a bɛ taa donc olu t'o faamuya olu ka réaction fɔlɔ y'o de ye donc an b'o kɛlɛ de la ni ne taara mɔgɔ mɔgɔ fɛ u b'a ɲɛna ko ne ye gɛrɛbu de ye et gouvernement jamana wɛrɛw ye wari di Mali ma ko ka ne kalan ne kalanna ne bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o ye financement ye ko k'o di yan o tɛ kɛ ka sɔrɔ donc ni a fɔyɔrɔ tɛ ne bolo parce que tribune tɛ ne bolo aw de bɔra aw kɔ ka politique mɔgɔw to yen ka na ne nɔfɛ bon ni ne m'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ janfɔ bon n'i y'a fɔ cogo dɔ la min bɛ Mali cinéma kunna bi o b'a fɔ ko i kan b'ale de ma bon ministre min bɛ a Mali cinéma ko kunna a tɛ se ko nin don o bolo o b'a fɔ k'i kan b'ale de ma or yen bɛ falen falen olu bɛ place de la u bɛ taa o ne ye baara in daminɛ a san 40 de ye nin ye ministre min falen na ne t'a da dɔn ne bɛ taa ministre dɔw fɛ yen an bɛ ɲang ninnu ni El Mokhtar ni fɛn ninnu ne bɛ taa fɛn fɛn fɛ yen n'i taara a si ma deli ka dɔrɔmɛ 1 di yan ni n taara u b'a fɔ Sidibe a fɔra ko ne yɛrɛ ka biennale organiser Sikaso ne yɛrɛ tɛ ka se k'o kɛ o e bɛ na yan nɔ ko ne ka wari d'e ma a tɛ a si a bon n bɛ mun fɔ u ka wari tɛ o mais fama dɔw de fana kan k'a d'u ma ou bien fama k'a fɔ ko an b'a fɛ ka nin kɛ n bɛ nin d'i ma Bɔkari u t'a di bon donc o man ɲi. O faamuyara kumakan wɛrɛ foyi wɛrɛ t'i bolo an ka se ka kumakan min bɛ ne bolo o ye foli de ye an ka télévision foyi an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka taaɲɛ d'a ma se bɛ ala ye ala ka taaɲɛ d'a ma a baarakɛla minnu b'a bolo a ka baara nin a ka bila kɔrɔ ye a kana bila dɛsɛ ye a ka baarakɛyɔrɔ nin jamana nin ala k'a ɲɛma jɔ parce que n'i y'a ye an bɛ télévision ko kuma ninnu ni fɛnw fɔ jamana ɲɛ jɔlen don maintenant jamana minnu bɛ jamana ɲɛmɔ la ala k'a ta fanga jamana ta fanga d'u ma parce que jamana ta fanga ye fɛɛrɛw de ye aw yɛrɛ fɛn fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ye soldat de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ i ye dɔgɔtɔrɔ ye o i ka yɔrɔ la e kan ka Mali lakana e ye kunnafonidila o e kan ka Mali lakana donc fo o de ka don i kɔnɔ ka dɔn ko fasoden ɲumanya an bɛɛ de jɔyɔrɔ b'an bɛɛ de la donc hali bi ala ka jamana ɲɛma ala ka fɛɛrɛ d'an ma ala k'a tɔgɔ d'an ma ala k'an bɛɛ nɔgɔya merci ala ka dugawu minɛ ala lamɛnbagaw hakili a ye caman faamu ne fa ka nin kuma in na ni laseli ninnu kuma bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ ni ala ka jɛ ye